incendie criminel, le gazier, l'enquête. L'enquête, alors on va résumer un peu la situation, parce que certains d'entre vous n'ont peut-être pas vu, ou vu le dernier épisode, qui est disponible sur YouTube, les gars. Allez-y, sur la chaîne YouTube, allez-y, n'hésitez pas à y aller, on se retrouve là-bas. Mais en attendant, pour ceux qui sont sur le live et qui n'ont pas vu les derniers épisodes de YouTube, je résume la situation. On a Phelps, qui était effectivement à la criminelle avant, qui est passé à la brigade des mœurs avec un certain Roy, un certain inspecteur Roy, qui est pas très cool. Voilà, qui est pas très cool, qui nous a balancé en train de tromper notre gonzesse, notre femme, notre épouse, avec une autre femme, une chanteuse de cabaret, qui s'avère être une Allemande. Est-ce que c'est un rapport? Effectivement, c'est un rapport. Et il faut savoir, c'est que l'adultère est puni par la loi aux États-Unis à cette époque-là. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que en plus de ça, à ce moment-là, il y avait tout un contingent de politiciens qui étaient en fait, en gros, voilà, il y avait une histoire de corruption et en fait pour éviter que la corruption se mêle, que les journalistes se mêlent de cela, en fait, ils ont balancé l'info, dénoncé par Roy, notre collègue, et on s'est retrouvé comme ça un peu dans la panade. Alors, je vais juste baisser un peu le son parce que hop, c'est un peu fort. On est bon. Donc voilà. Donc on se retrouve effectivement à la brigade des incendies le temps que la commission d'enquête, la commission d'enquête, mais la commission disciplinaire nous sanctionne ou pas et nous dise si on doit être viré ou non de la brigade de la police nationale de LA. Et voilà. Donc en gros, nous sommes à la brigade des incendies et des incendies suspects ont lieu dans deux maisons. Hop là. Et donc nous allons effectivement enquêter cela. Et effectivement, voilà, vous savez, Phelps est haï par tout le monde parce que justement il a trompé sa femme. Voilà, il a trompé sa femme et à l'époque en tout cas c'était hyper mal vu. C'était limite si vous pouviez être, en fait aux États-Unis à cette époque-là, vous pouviez être raciste, c'était pas dérangeant, mais par contre cufier et faire cufier votre femme, alors là par contre c'était pas pardonnable. Là par contre c'était de suite la prison, hop, menottes et en tôle. Donc voilà, grosso merdo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis fatigué quand même, on va pas se mentir. J'espère en tout cas que l'enquête va bien se passer. Il faut que je me concentre à mort. Normalement, ça devrait être assez rapide. Normalement, si je me souviens bien, la brigade des incendies, c'est des enquêtes qui vont aller très très vite. Hein. Et pour arriver jusqu'à la fin, parce que là justement, on est sur la dernière brigade. Et la dernière brigade, c'est la fin. Et vous allez voir qu'on va se retrouver mêlé à des histoires très 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 tragiques et très inquiétantes. Et il va voir un peu ce qui se passe avec notre héros. Voilà. J'ai beaucoup parlé là. Là, pendant les 5 dernières minutes, là, comment on les affronte, c'est parti vite. Allez, go. On est parti. Évidemment, on va essayer de finir les délits, en espérant qu'on puisse finir, évidemment. Donc aujourd'hui, on va faire que des enquêtes. Donc c'est moi qui vais conduire. Et voilà. Allez. Hop là. On tourne à droite, hein, à gauche plutôt, parce qu'à droite, voilà. Hop, et on est arrivé. Allez, go. Incendie du domicile de Stephens. Un des deux incendies. Voilà. Ah, ils ont tout perdu là. Hein. Tout perdu. Par chance, ils avaient gagné un concours. There isn't much left. Ouais. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in your face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. Cap this one. Yeah, Mike Brannigan, Cole Phelps. It's okay, Aye. Brannigan. His name may be dog shit, but there's none in his hand. Une petite tension No s'installe. offense, Phelps. None. Ouais. Ça va, l'autre, il est. Do you have anything? The fire started late last Il est sympa night. quand même, hein, son collègue, parce que bon, vraiment une tension perpétuelle et tout le monde le rejette. Hein. Looks like the only thing they ever won in their lives. They come home with us. I'd say they were pretty lucky, really.
They don't have any insurance. Everything they own, Putain, ils ont including the pas house, is now d'assurance a en plus. pile of rubble. Where are they C'est vrai qu'à l'époque, In the c'était pour avoir une assurance, mais Look, là, all là, blocked and burned down. ouais, ils ont Word eu is un they crédit bulldozed et this tout whole ça. neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house, in the ruins. Mhm. Terry lady is his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. Ok. On va juste enquêter un peu, on va faire le tour un peu de la maison. Remember the dead lady they found under Voyons. the train? Salty case. Looks some barflies with the murder. Là, non. Ok. Mhm. Ah. Ah, on voit une toile qui a fondu carrément. Nothing Putain. significant. Ah, elle a carrément fondu quoi. Ah, non, les chaussures. Bon, peu importe, hein. It would take a smarter man than Ouais. me to connect that. Effectivement. C'est encore fumant, hein, quand même. Fais gaffe, Phelps, hein. Ah, attends, il a fait trouver un truc. Ah, non, oui. Mhm. Don't think this is any use to us. Ok, donc. Mhm. On va voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On fait un peu le tour avant d'aller les interroger quand même, hein, on sait jamais. Bon, Mr. Stevens? Cole Phelps and Herschel Biggs, LAPD. I know it's a difficult Right. time, but could we have a word? Don Steffens. il a l'air You were out of peiné, hein. town. We won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Do you still have the C'est tickets? terrible, hein. Sure. Ok. Agence de voyage Gulliver, destination Catalina, Islande. Vendredi 19 septembre, 18h. Ok, 18 septembre, donc ce jour, It's a formality, effectivement. but we'll need to speak to the issuing agent. Et voir s'il n'y a pas un élément criminel derrière. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Steffens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. Mhm. Bon, il a l'air sincère, hein, effectivement. Rien d'exceptionnel. Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. This lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. The redevelopment fund. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them. Mhm. J'ai un doute. Il croise les bras, il est un peu moins serein. Ouais. Everyone else is selling, but you're the holdout, aren't you? Ah, il voulait Ah, oui, augmenter yes. le prix. I thought I could Voilà. hold out for a better price. Eh oui. My house is the center lot. So now you have to take the price regardless. Looks like it. Putain, c'est I've got no terrible. choice. I have to put a roof over my family. Ah, c'est That's all we terrible. need for the moment, Mr. Steffens. Terrible situation, Ah ouais. là. Bon. Alors, on va aller voir ça. On va aller juste obtenir le numéro et on va voir si effectivement il y a autre chose à voir ici. On a un téléphone public là-bas. Non, c'est un téléphone incendie. Enfin, incendie, police plutôt. Allez, go. On va aller voir ça. That price is outrageous. Parce que le standard va être sympa That's maintenant. avec nous. 1247. How can I help, Detective? I need information on the Right, Suburban that's it. Redevelopment Fund. Yes, Detective. Just checking.
The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Huh. You have an Intéressant. address for them. There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thanks. Hmm. Ok, donc peut-être éventuellement aller le voir eux. Alors, est-ce qu'on a tout bon là? Non. Il en manque quelques petits trucs. Donc, on va aller voir ça. Allez, go. On va fouiller la zone. Peut-être qu'on va trouver autre chose. Ah, sauvegarde en cours. Ah. Peut-être que non, toujours pas. Toujours pas. Bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Non. Je peux pas monter là. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, rien. Putain, ça a bien brûlé partout quand même. Hein. Isn't that the cop who caught the guy that was continuing to be dead? Mhm. Et le départ de l'incendie, il a commencé où alors? On n'a pas cette information là. Ok. Ouais. Il est où il est déjà dans la bagnole? Ah ouais. Donc ça veut dire qu'en règle générale, il n'y a plus rien à voir ici. Have there been any other house fires? This is arson. We get an average of 2 a night. Does that answer your question? Intéressant. Alors voyons. Qu'est-ce qui fait chaud, n'empêche, mine de rien. Ok. Non, mais il y a un truc, j'ai oublié un truc, c'est sûr. C'est sûr que j'ai oublié un truc. Parce que mine de rien, n'empêche, il est censé y avoir un truc là. Ah, mais c'est le boîtier là. Je cherchais un boîtier. Alors, comme je vous dis, je connais le jeu. Et je savais qu'il y avait un truc à faire. Parce qu'en fait, c'est. Voilà, en règle générale, voilà, il y a un petit truc quand même. Et là, il n'y avait rien en fait. Je me suis dit, putain, mais comment l'incendie a été fait quoi? C'est donc ça en fait. C'était donc ça. Allez. Donc. Donc là, normalement, on doit être bon. Voilà. Là, oui, là, je veux bien, oui. Allez, c'est parti. Allez, viens, poteau. On y va. D'ailleurs, hier, j'ai un peu joué cette façon de parler, mais disons que j'ai voulu effectivement récupérer pas mal de petites voitures cachées. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a dans le coin? Donc là, on va là. Mais nous, on est où? Attendez, on est où? Attendez. On est où, nous? Ah bon, on est là. Ah oui, d'accord, mais il faut aller là-bas. Eh bien, écoutez, allons voir celle-là. On va aller voir celle-là avant de... Ah, ça c'est le fonds de rénovation, il y en a une ici. Ok, let's go! Allons chercher la voiture cachée. Alors c'est marrant parce que les véhicules cachés sont renseignés sur la map. Il n'y a pas de cheat code, hein, je vous dis tout, il n'y a pas de cheat code, je sais pas pourquoi c'est indiqué. Alors c'est cool après, c'est
ça permet de les avoir plus facilement. Mais c'est que moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer de les voir, c'est toujours drôle. Et en fait, moi, il me manque... en fait, il y a 9 costumes, et j'en ai que 8. Alors ça aussi, c'est très drôle, parce que du coup, j'ai jamais réussi à avoir les 9 costumes. Je sais pas comment on fait pour les avoir. Donc, enfin, si, il faut y avoir les 5 étoiles partout dans chaque enquête. Et, je vais voir, on va le faire, on va essayer de le faire ça ensemble. Alors. Ça va être ici, je pense. Non. Non, c'est ici, hein, de toute façon. C'est dans le coin. C'est dans le coin. C'est dans le coin. C'est dans le coin. Ça va être ici, je pense. Hein. Hop. Ah non. Pas d'entrée. Là-bas, non. Et là, on prend le tour, peut-être que... Par ici, voyons. Ah, hop, c'est ça. En fait, en gros, hop là. Les garages sont toujours indiqués avec ce logo-là. Pour effectivement avoir les voitures cachées. Hop là. Waouh, pas mal la voiture là. Ah, stylax. On dirait les voitures avec, vous savez, où au milieu, au bout du véhicule, de le devant, il fallait tourner une manivelle en fait pour effectivement la faire démarrer. Oh putain. Non, pas par ici. Hop là, bon allez, on va y aller avec la voiture. Alors en général, vous n'avez pas de talkie sur ce genre de véhicule. C'est pas encore adapté. Hop, allez go. Ben voilà. C'est pas très grave, on y va quand même. Donc, on va aller à l'up. En plus, on était juste à côté. C'est parfait. Oula, là, il y a un mort là, je pense. Ah, le chef des pompiers. Hi, Albert. We've got this case. Hey, Biggs. You have a partner? What gives? This is Cole Phelps. You may have read about him. Oh, now I get it. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of arson. Oui, non, là, sympa quand même, dead in their pas trop beds. regardant. Heater Oh, explosion. le cœur qui attaque. Looks that way. Insta-heat Model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters a Ouais, mais month. c'est bizarre quand même. Take a look around the yard and see what you can find. Ok. Mal, Oh là 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 là. You gonna stick it out, Cole? I'm gonna try, Mal. What have you got? Family by the name of Sawyer. Oh, c'est terrible. Mother, Oh father, là and là two là kids. là. All in bed from the looks of it. Well, I'd say carbon monoxide poisoning. Oh. The burns are superficial. Time of death. I'd say about midnight. Anything more exact will take some time to determine. Oh, putain. Lynch tells me this has something to do with a faulty water heater. Could be. There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, Detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve quite a few cases together. I need something concrete, Mal, before the department gets wind of it. I'm in arson for a reason. Ouais, c'est clair. I feel sorry for your wife and kids, Phelps, not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll Sympa, help in mec. any way I can. Thanks, Mal. I'd say that's firm but fair. Ah, il est beau gosse, elle place avec son petit costume là. Bon, pas besoin de voir des cadavres de toute façon, hein. Je dis rien. C'est un peu rien. Donc, on y va. Inspectons tout ça. Ok. Là, il n'y a rien. Oh, une horloge. Bah, l'heure à laquelle... Non. Non. Je pensais qu'il y aurait potentiellement un truc là-dessus. Visiblement non. Ok. Oh putain, ça a complètement fondu quoi. Alors, si
sert à rien. Hein. C'est juste un ventilateur. Bon. Le chauffe-eau. Le chauffe-eau, il est où? Il est quelque part par là, je pense. Non. Ok. Où putain de chauffe-eau? Il doit être sur le côté, je pense. Ah. Oh. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, attends. Voilà. Hey, Biggs! Oh. Is this significant? Regulator valve. Good find. Detectives? This is the next door neighbor. Detective Phelps. Can you help? They were supposed to be going away. Ah, il avait gagné un voyage, comme de par hasard. But little Henry got sick, so they had to cancel. C'est à cause du petit qui sont morts en What are the plus. chances? Do you know who ran the competition? Gulliver's Travel. Ah, Up on San encore Juan l'agence Boulevard. Gulliver. Thanks. You've been a big help. Phelps, the guy across the street. I've seen him before. He likes fire. Oh putain. Hurry, you can still catch him. Allez, vas-y. Bien sûr, ça a toujours à moi de courir. Hein. Quel que soit l'incendie, c'est toujours à moi. Hein. Putain de Dieu. Tu vas où du con? Ah, viens ici. Ah, viens ici. LAPD! Ouais. Ah, viens ici. T'es un chien. Arrête-toi, putain. Arrête-toi, je te dis. Mais tu vas t'arrêter, oui. Salaud. Viens ici. T'es un pyromane. Viens ici, le pyromane. Arrête-toi donc. Allez. Ouais, plaquage ventral. Équipe de France, bim. What's your name? Herbert Chapman. So you like fires. Some. Watching them or setting them? I don't want any trouble. Turn out your pockets. Ouais, vite tes poches du con. Là. Oh putain. You're a naughty boy, aren't you? Oh. I keep myself to myself. Cigarette in a matchbox gives you a 5 or 6 minute delay. You want more time, you use a mosquito coil. Don't you, Herbert? You like this fire, Herbert? Hell no. I heard it over the fire radio. Oh, t'es un malade en fait. Sounded C'est un sweet. pyromane quoi. When you Hein. finish following your leads, come and see me at the fire station. I have a theory about this. Ouais. Will do, Lynch. Take this guy in. We might want him for questioning later. You got it, Detective. Why have you got such a hard-on for this case? If it is murder, it's almost impossible to prove. Fire doesn't leave much evidence. There's no percentage in this. I think it's more than one case. They're house fires, Cole. Accidents, Déjà, heat il fires, pense que, gas explosions. There's got to be a reason. The reason is you want to be a star again. Forget it. Give it up. You'll feel better. There's something to this. I know Alright. it. What are you talking about? Arson is insurance. It's always been insurance. We still investigate the cases, Biggs. The people in this house are dead. Go soak your head, Phelps. This hero business is a full-time obsession with you. Bah, il a pas tort après là-dessus. Comme de par hasard, tout le monde part en vacances et leur maison est brûle. Help me or stay out of my way. Ah, là j'aime Phelps. Voilà, faut répondre comme ça, mon gars. Allez, attends. Ah ouais, mais du coup, on est pas bon. Putain, j'ai oublié des trucs là. Attends. Donc là, on a rien. Voyons. Qu'est-ce qu'on a loupé? On a forcément loupé un truc, hein, puisque on a. Oh, il avait un chien. Il est mort. Hein. Putain. J'espère pas. Hein. Mais il est où le compteur là de gaz? Il a pas brûlé quand même. Enfin, il est quelque part, non? J'aimerais bien le voir. Hein. Ça me paraît étrange toute cette histoire-là. Pourquoi on n'a pas accès au compteur gaz? On a la valve, mais on n'a pas le reste. C'est
faire tout ça? C'est bizarre. Peut-être dans la maison, mais c'est pas vrai. Attends, là, il n'y a rien. Ou alors c'est moi qui ai pas les yeux en face des trous. Non. Ah, c'est bizarre. C'est très bizarre. Écoutez, je sais pas. D'ailleurs, on peut prendre la voiture des pompiers? Non, merde, on peut pas prendre la voiture des pompiers. Je suis déçu là. Ah, je suis déçu qu'on puisse pas la monter là. Ce qui est très bizarre quand même, c'est qu'on puisse pas. Il n'y a rien à voir là-dedans et en fait on ne peut pas là. Ok, bah, attends. Ah bon, allez voir ça. Hop. Allez, c'est monte. Allez, monte, je la monte. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On va aller voir l'agence de voyage. Aïe. Hop là. Pour l'instant, l'agence de voyage, on n'a rien à leur reprocher, à part qu'ils ont gagné un concours. Et deux, et comme de par hasard, leur maison a un volé. Ouais, ça ne prouve pas que, effectivement, ils sont responsables de quoi que ce soit. Ok. On va aller voir ça. J'espère que vous appréciez ce live. N'hésitez pas à me le dire hein, si vous souhaitez un peu plus de contenu sur ce jeu. On va reprendre un Crusader King hein, d'ici peu. On va s'amuser un peu sur ce jeu d'ici peu. Alors, pour l'instant, je ne suis pas encore entraîné beaucoup. J'aimerais évidemment refaire une partie, mais avoir plus de base quand même. De connaissances sur le jeu pour éviter d'être trop mauvais. Hein, parce que bon, voilà, c'est un jeu quand même qui est très complet et si vous souhaitez aller loin dans le jeu, il faut connaître vraiment les petites astuces de ce jeu. Voilà. Allez go. On est parti. Putain de Dieu. Hop là. Bon. L'agence Gulliver. Non, Gulliver. Gulliver, c'est juste de la bouffe. Hein. C'est juste de la bouffe. Hein. Alors. Cinématique. Detectives Phelps and Biggs, LAPD. John Cunningham. Can I help you, gentlemen? We have reason to believe that the Sawyer family of 4414 Rosewood Avenue recently won a competition run by your company. Yes, I remember them. They called up to cancel at the last minute. One of the kids was sick. Very unfortunate. Mind if I take a look at that? Allez. Donc. Tac, tac. Ah oui, les Stephens, ils sont en haut. Here they are. Stephens. Donc après, on a les... Il y a les Sawyer, je crois. The Sawyer family, Rosewood Avenue. Bon. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotion's mailing list covers half of L.A. Non, il a l'air honnête. So they are not a government agency? I don't believe so. Government organizations. C'est pour ça qu'il se méfie en fait. Il se méfie beaucoup en fait, puisque justement, comme il y a des fonds publics qui sont dans l'eau. You do a lot of these prizes. Ben voilà quoi, du coup, il veut pas trop se retrouver avec des ennuis plus qu'il en a l'air, plus qu'il en a déjà. Hold out of a hat.
Voilà, par contre, t'as pas l'air très serein quand même. Hein. On n'a pas de While preuves. the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. Eh oui, mon Dieu. Sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who's won. Thanks for your help. No problem. Just wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the door. 50? Are you? Good man, Cunningham. Ah, all right. Yeah, I'm great. Poorer, but great. Eh oui, du coup, bah c'est toi, oh. Eh, tu les as mis dans la merde quand même, hein. C'est vraiment un gonflé quand même. Hein. Bon. Et pourquoi on a toujours l'incendie au domicile des seuils? Mais pourquoi on a toujours l'incendie? C'est bizarre, hein. Attends, on va y retourner juste. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. Oula, ah, ça va. Comment? Ça va, les gars. Bon. J'aimerais juste vérifier. Il n'y a rien oublié là-bas. Ça me saoulerait d'avoir un indice et de ne pas l'avoir. 5 étoiles. On passe par là, on passe par le trottoir. Ben oui, on passe par le trottoir, madame. Évidemment. Attendez, je vais écraser ce con. Donc. Hop. Je vais me faire avoir ce truc-là. Et n'oubliez pas, hein, toujours est-il que le dernier épisode de YouTube est disponible sur YouTube. Voilà, le dernier épisode de L.A Noire est disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Je fais ma petite pub en plein live. Hop, tu passes, merci. Donc, est-ce qu'il faut voir inspecter les corps peut-être? Putain. Ah. Même dis pas que c'est ça. How about the insurance companies write these incidents up as acts of God? Attends, c'était vraiment ça qu'il fallait faire? Mais non, mais tu te fous de moi. Et il se fout de ma gueule. Ah bah bien sûr que je vais y aller, oui. Évidemment. Évidemment. Ah là 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 là. Allez, go, t'as une dépanneuse. J'ai pensé à GTA 5 et la fameuse quête de dépannage. Là, c'était un bon pour toi. Bon. Fond de rénovation urbaine. Oh putain. Ah. Je m'en souviens d'ici, mais je crois que c'est pour la prochaine. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian housing development, Mac. So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. Elysian are investors in the Suburban Redevelopment. So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. Lynch says we should visit him at Fire Station 32. Who exactly is this guy, Lynch? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner sanctum. Keep your mouth shut, and you'll learn something about fires. Putain, sympa quand même, quoi. J'ai pas ma gueule, mais non, il faut pas qu'il réponde trop, hein, parce que, hein, je suis faible, ça. Il y a une légende dans la police. Hey, PD. Ok, let's go.
weapon. On est parti. D'ailleurs, tiens, je voulais parler d'un truc. Je voulais parler d'Assassin's Creed Black Flag, le dernier, qui certes est très joli. On va pas se mentir, il est magnifique. Il y a du beau contenu qui ont été rajoutés dessus, etc. Franchement, on va pas se mentir là-dessus non plus. Maintenant, payer 60 € un remake graphique d'un jeu déjà ultra connu et qui est vendu 60 € en plus, je trouve ça un peu, voilà, je trouve ça un peu pas top. Je trouve ça pas top et d'où la raison pour laquelle je n'ai pas acheté le jeu. Parce que vraiment, se payer 60 € un autre jeu, bon, un jeu que j'ai déjà en plus. Honnêtement, ils auraient pu faire une réduction pour les gens qui l'avaient déjà que pour les gens, voilà, pour les nouveaux venus. Lynch. Voilà. Biggs, you two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Oui. Yep. Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. Is the heater from the Sawyer fire out? Ah oui. C'est Yes, ce que je cherchais en plus. Insta hit, ok. Et c'est Ernesto. C'est ça, un Reginald Verley qui a effectivement inspecté le truc. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps. You're a bright penny. You have a gas supply. Okay. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Ok, donc, je dirais celui-là. Ici. Ensuite, celui-là au milieu. Et celui-là ici. Non. Ah, c'est l'inverse. Come on, Phelps. You need to get the arrangement right before we can reproduce the results. Ouais, mais j'ai compris, merci. Donc ça, à mon avis, ça va être là. Et ça. Non. Hop. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Ah, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est bon. Hop. Ah, c'est le... C'est ça. Try again, Boy Scout. Hop. Ça là. Hop. C'est ça qui va donc là-bas. Ça, non. Là. Hop. Ça va là. Good, your regulator's in position. On est bon. Okay, I'll light your pilot and turn the gas on. Vas-y. You pull the lever on the left to turn on the gas. Je pensais qu'il allait le faire. Oh putain. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Allez. Intéressant. Ok, enquêter l'usine InstaHeat.
This town is Vas-y, on y va. To hell. Yeah. On y va, on y va. Walk out on his wife. Allez. Siège social, usine à Show? payer. The next fire. We should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this chap. Hop. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des mince. Bon, il y a un véhicule caché ici. Peut-être qu'on va aller le faire derrière. Sinon, on doit aller là. Et ben, allons là-bas. Donc là, c'est toujours tout droit. Et après, hop, à gauche. The guy's a freak. He loves fires. He's the kind of guy that would like for a lot of things. We don't really have any credible evidence to pursue him with. Toujours pas de délit pour l'instant. Il nous en reste 10 hein, d'ailleurs, parce que j'en ai fait quelques-uns avant-hier. Il nous en reste effectivement 10 à choper. Alors non, pas ici. Pas ici non plus. J'espère qu'on va en avoir quelques-uns aujourd'hui à faire, au moins 2 serait cool. Ça serait super cool. Hein. Je crois que c'est là, ici même. Voilà, nickel. Je sais pas du coup si on va avoir effectivement la quête de l'avion. Une enquête aussi comme ça où en fait vous avez un avion qui s'écrase avec qui tue un nombre incalculable de gens. Et effectivement, la mission est plutôt pas mal. La quête est plutôt pas mal, je dirais. Hop. Donc, là, je pense qu'il faut aller de l'autre côté. Je vais essayer de rentrer, donc ça va être par là, je pense. Non, là c'est fermé. Hop là. Et oh, ça va, hein. Merde. Ah, je pensais que c'était ouvert, moi. Ah, ça va être ici, peut-être. En tout cas, ça a l'air d'être ici. Attends. Ah, non, on peut monter. Parfait, go. Donc là, le portail est là. On peut pas monter par ici, mais est-ce qu'on peut monter par là? Pas l'impression. Non. Il y a des voitures. Est-ce qu'on peut défoncer les portails avec les voitures? Ça m'étonnerait quand même, mais bon. Ça bouge pas. Hein. Ah mais si. Si, on peut. Ok. Mais, le véhicule doit être quelque part par là. Ah ben là-bas. Parfait. Exactement ça. Hop là. Et donc tout à l'heure, en fait, j'aurais pu défoncer le portail comme un con. Avec un véhicule. Allez. Oh, très très belle, jolie voiture, hein. Oh, la Turqueur Torpedo. Oh, un beau moteur, hein. Allez, tu viens? Allez. Y'a rien. Oh. Tu viens ou Parfait. Allez, go. Oh oui. Elle a la patate, la boudouasse. Elle a la patate. Ok, go. Pardon. Mais je voulais pas, chef. Hein. On est à côté, évidemment, on va perdre. On va perdre tout ça. On va perdre la voiture, sans doute. C'est pas grave, si, ça fait chier quand même, mais bon. Ok, Instate. Qu'est-ce qu'on va voir là-dessus? Ok, donc. New and improved model.
Eh They'll be oui. selling these like hotcakes. À mon avis, il doit avoir le monopole, effectivement, du truc. Hein. Wife and children in the paper. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. Rehab is for... Alors, par ici. Donc là, il faut aller au bureau. Not in your life, Buster. Oh! Calme, hein. C'est les toilettes. Ah, bah c'est ici. Attends, ça fait le bureau ouvert. Detective Phelps and Biggs. Aye. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70, yeah. Let me take a look. Encore un acteur connu, hein. We have a problem. This has been tampered with. Ah. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. Ah, c'est un intro, boum. Ok, donc. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Ah. Il y a une petite mimique qui... You're telling me that you've never had any problems with this heater? Petite Look, mimique qui... we've changed the design since the Model 70. These things are still C'est being du mec un installed. peu pas trop It's sûr the de lui-même. demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 Ah heaters bien. a week. They're not all faulty. Ils ne sont pas tous effectués. Oh, le bâtard, quoi. Voilà, je pense qu'il fallait pas Are these sentir. diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Ouais. I think you're lying, Rasick. I think some of your men aren't fully licensed. You're desperate to cover your sales. And how are you going to prove that, detective? Name me one of my guys who would have overlooked a fault like this. Bah, Ryan, hein, par exemple. What about Matthew Ryan? You know about Ryan, huh? All right, he's been in some trouble, I know that. Ah. He's done his time. You in the habit of hiring criminals, Rasick? I need guys, detective. This boom is a Ah, once-in-a-lifetime mais t'es un opportunity. bâtard, en fait. Tu t'en branles de qui tu prends, quoi. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. There, around a dozen of them. Housing business is going crazy at the moment. Ok. This is a long shot. We are not going to rouse that whole list. I want to run it by R&I, cross-reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Allez, go. Another step this way and there's going to be trouble. Allez. Operator, give me Je dispatch. sais pas trop si on va finir le jeu aujourd'hui, j'espère, mais je sais pas. En fonction de comment ça va durer. Combien de temps ça va durer. Phelps, badge 1247. On va voir ça. How could I help, detective? Et là, j'aime bien I need to ce know moment-là if avec les you brigades follow des names of incendies. previous criminal history. Okay, detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Comment Gabriel elle peut Leroy, noter tout Kellegrew ça? Peter, Kuttner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Comment il Ryan débite Matthew, tout ça, quoi. Spurgeon William, Varley Attends, la secrétaire, elle veut pas tout Zurich savoir, mec. Stephen. Éventuellement, tu lui faxes, mais là, tu lui dis au Clemens téléphone. Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. 4 ans de prison. Super. Ryan Matthew, charged for contempt of court. A
attempted murder. Ah, Plea bien. bargain down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Oh Detroit putain, Police là tu l'as Department. recherché pour meurtre. Thanks. You've been a big help, young lady. Donc, Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Rasick. un... Desperate times indeed. My wife is so dumb, she stares at orange juice for hours. Well, it does take concentrating in a carton. Mhm. Not in your life, Buster. I'm stumped. Ideas? Talk to the guy in charge. See what he says. Bah oui, je sais, mais j'essaie. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing Okay. development on Normandy and 1st Street. Varley. Where is he? Beverly and Mariposa currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my Ah, bah, people. si, si, These si. guys have lockers. Yes, they do. But my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. Allez-y. Try that again, asshole. Here. Happy now? Ouais. Stick around, Mr. Rasick. Ok. Ouais, donc qu'est-ce qu'on a là? Oh putain, déjà. Ok. La loi et l'autorité. Un truc d'anarchiste en plus. Clemens is a fellow traveler. Pardon. Société est dans l'esprit des hommes, les lois sont démultipliées, la législation est supposée tout réguler. Putain, chaque nouvelle loi représente une nouvelle erreur d'appréciation. Les hommes sont constamment enclins à en attendre ce qu'ils ne devraient pas attendre. Que de même, pardon. Bon. Ok. Ok, suivant. Ok, Matthew Bryan. Ok, donc là c'est carrément lui qui distribue le truc quoi. Ok. Donc là il y a carrément des cartons pleins. Some light reading on the merciless capitalist machine. Ok. Oui, non mais ça on a compris. Ça là-dessus, on va pas répéter une deuxième fois. Oui, allez. Allez. On va le voir, donc on va l'heure d'appréciation, tout ça. Allez. Allez. C'est bon? Allez. Oh putain. Allez. On a compris. Ryan wants the world to be a better Eh oui. place. Don't we all? Hop. Donc, on a une pince. This isn't what we're looking for. Ah. Ok, ok. Ensuite. Ok, Reginald Varley. Ah, putain de Dieu. Le mec, il a du moskill. Ce qu'ils utilisent aussi pour effectivement faire exploser A company une went fuite through de gaz. thousands of these in the war. Still got eaten alive. Est-ce qu'il est utilisé ou est-ce qu'il est neuf? Varley has a problem with bugs. Apparemment. You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Rasick? No, I didn't know that. It's the favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? Ouais, bah I got écoute, work waiting. faisons ça. Nous, en attendant, on va aller Three sur le birds. lieu de tunnel de Clemens Clemens. Ryan Varley.
Where to, Vas-y. Phelps? Allez. Bon, est-ce qu'on peut... Ah merde. Ah ouais, directement les TP. Oh oh. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-dedans? Ok. Alors. Hop, pardon. Ah mais non, finalement on a celle-là. Ok. On va voir ça. Hop. Allez, on y va. On fonce. Alors, je crois que c'est pas la voiture la plus rapide, je sais pas du tout si c'est celle qu'on va avoir pour effectivement faire ce foutu au fait de malheur, on va pas se mentir. Justement, vous devez arriver à 140 km/h. Bon, visiblement, c'est pas celle-là. Visiblement, c'est pas celle-là. Allez, hop. Hop là. On va à droite. Allez, go. Oh. Biggs, LAPD. We want some answers, and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. Mm-hmm. You know Reginald Varley? No? Can't say I do. Oh, tu mens là, hein? Oh. Attends, je crois qu'il avait des... Merde. Detroit PD is after Reginald Varley for murder. Je crois qu'il avait des trucs, des tracts en plus d'anarchisme. Whoa, 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 whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if he can. Okay. You were licensed and worked for InstaHeat? I contract for them. So what? InstaHeat hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded it in settlement. She's blowing spics 2 at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watched it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the Rouse, Clemens. You did the right thing. Oh le bâtard, il le félicite d'avoir cramé la maison de son Do ex-femme. you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. Oh, arrête un peu, t'avais des tracts de lui là, arrête un peu. You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings? Vas-y, tu viens de te balancer toi-même, espèce d'abruti. We found a pamphlet in your locker, Clemens. We can add your name to the register. HUAC might want to interview you. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Bon, allez, go. She wants a 5-star goddamn wedding. Je vais juste récupérer une voiture de flic. Parce que... alors, celle-là... Varley's on the run. He might be packing heat. He's wanted for murder. We say we take the doubt out of the Celle-là, elle a pas equation. le top key. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. Hop. No, I never fired my weapon in the line of duty.
Allez, There's go. nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. Écoute, ouais, j'espère, hein. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Putain de Dieu. Allez, go. Where's your Oh, respect vache. for property, Cole? Pardon. Allez. LAPD, Varley! Stop or I'll shoot! Oh là là. Stop Allez, or I tiens. will shoot! Ouais, ça va pas durer très longtemps. Moi, je suis un thug, mec. Je suis un thug. Tu t'arrêtes, tu fermes ta gueule. Tu es un vieux mec là. Why did you run from Putain, us, c'est pas Varley? possible Take a ça. wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Oh, tu vas en avoir Reginald besoin, Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Allez, Until tiens, then, ta gueule. your guest is Arson? You can't hang that rap on me. Be Oh, quiet. si, si. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Allez, go. On va embarquer l'autre. Attends, il y a une voiture de flic, non, avec nous? Non? Ah non, il n'y en a qu'une. Merde. Allez, go. On va aller voir Ryan. Ryan Benzetti. Alors, il est à côté ou pas? Ah, il est à côté. Non. Attends, je sais pas s'il est à côté. Ah oui, il est à côté. Ok. Et putain, il y en a plein partout. Chantier. Ok, ok. Allez. Je pensais que ça allait bloquer d'ailleurs. C'est vraiment pas loin ça. Hein. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, arson squad. Arson? You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hold it, Ryan. I said, Son of a bitch. those are GI's backyards he's crashing through. The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the van. Get in close and steer him off the top. Oh la vache. He's going to kill those men. Get out of the way. Only if they hear him coming. Close in, Phelps. We need to take Ryan's out Ouais, bah before he j'essaie de hurts somebody. m'approcher, j'essaie. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Qu'est-ce que je Smash peux? the son of a bitch's rear wheels. I'm a little exposed here, partner. Allez, vas-y. He's got an arson-related assault charge and he's running. Running don't mean nothing. We gotta get this guy in a room before we can get an angle on him. This man has got to be stopped. Allez. Hop. Allez, go. Bien joué, partenaire. Bien joué. Give it up, LAPD. Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Allez, go. We have 3 suspects. As much as Parfait. I'd like it to be Chapman, I think it's one of the other 2 guys. Let's Chapman, get to the ça, tu station and penses. close this case. Chapman. Allez. KGPL to any central unit. Meet the officer. A hit-run felony at 6th and Alvarado. Voilà. Any unit able to handle code 2 identified. Rien, une fois qu'on a une fois qu'on a les gyros, on a la voiture avec le talkie, c'est toujours intéressant d'avoir les délits. Ok, donc on y va.
comme on sait si c'est trop loin, ben voilà, on a toujours le petit TP avec notre partenaire, ce qui est plutôt pas mal. Hop, on va voir ça. Fonction 2, hein. Maintenant, il nous en reste 10. Donc voilà. Allez, go. On est parti. Allez. Donc là, c'est un début avec une putain de foutue course-poursuite. Je vous avoue que là, la nuit blanche, elle fait pique les yeux un peu quand même. Je vous avoue que j'ai du mal à... Il y a des moments où en fait, là, pour rien, vous voyez, hop, wow, putain, merde. Easy, Phelps, ouais, bah, je sais, ouais. J'ai un peu du mal à anticiper les mouvements des voitures. Heureusement que je suis pas sur Forza Horizon, parce que sinon j'aurais plus de voiture. Mais ouais, voilà, c'est un peu gratuit, c'est un peu casualiser les scènes de voiture. Un peu comme sur GTA, hein. Sur GTA, vraiment, il n'y a pas de... C'est vraiment, la conduite est assez facile. Sauf sur certaines voitures, dans certains GTA, notamment GTA Vice City avec la Stanton, je crois que c'est ça. Ouais, elle est vraiment relou à utiliser. Elle part du cul et tout ça, elle est relou. Hop là. Bon, est-ce que c'est bon ou pas là, chef? Alors. Ah ben non, c'est pas loin. Donc là, tac tac. Allez, c'est à Varado. Il faut aller à droite. Yep là. Yep. J'espère qu'on va retrouver d'ailleurs. Je sais pas du tout si on retrouvera. Il y a un moment donné. Je crois que c'est la prochaine droite. Mais ce mec là, putain, mais quel connard nous avoir balancé comme merde là. Oh là 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 là. Ah non, mais sérieusement quoi. Ah, il nous a balancé, mais comme ça quoi. C'est comme si. Juste pour un plaisir. Alors, je sais pas du tout s'il voulait aider Michael Cohen. Mais en tout cas. Oula. Oh, Jesus Christ. Notify the coroner's office. It's not often you get them this easy. The driver left his car behind and hoofed it. Any witnesses? None of them saw the crash, but by the blood, I'd say the driver can't be too far. Did anyone see where the driver went? I saw a guy run up that alley. Ouais, vas-y. Attends. Ah ouais. Il est parti par là-bas. Ok. Ah là. Ok. Ah merde. Just stay away from me, goddammit. Oh putain. I mean it. Allez. Partner, I think we got our guy. Allez, tiens. Je t'assomme. Paf, paf, paf. I Je only t'ai felt sick for a tabassé, second. mec. I've never had any trouble like this Ouais, before, t'as fermé officer. une Never, seconde. ever. Shelton? Oh, Christ. It's you. Look, you gotta believe me. I'm no criminal. Ok, donc, allez. On y va. Cage, crédit, SPM, ok. Allez, vas-y, mon petit. On y va. Le jeu de nuit est très beau, hein. Ça les en passant. Là, on a une petite péninsule, là. Un petit crépuscule plutôt. Péninsule, ça n'a rien à voir. Rien du tout, Alex. Putain, oh putain, oh putain de merde. Oh putain. Hop. Ah, chef, je vois plus rien, je suis bourré. L'église. Ah, j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait une église là. C'est plutôt une cathédrale, gamin. Oh la vache. Bah, dis donc, c'est un monument, ça, je pense, non? Non? Ah ouais. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. On va tourner ici. Ah bah. Redresse-toi.
Redresse-toi, redresse-toi. Ça y est, je deviens fou. Je deviens fou sur ce jeu, les enfants, je deviens fou. On tourne et on abaisse. Comme dirait Hermione Rangers. Ah. Là, on est au commissariat, on est arrivé enfin. Hop là. Alors. I didn't want to arrest the kid, so I gave him a dusting he wouldn't forget. I have 2 suspects. Phelps, you got nothing. Biggs, Ryan's waiting for you in interview 1. Farley's in 2. Hey, Hopkins, you practicing your asshole routine again? Phelps. C'est clair. Ok, interviewé, interroger. Ok, donc. Hey. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. There you go. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Ah ouais? Et les tracts qu'on a trouvés? This is industrial sabotage, Ryan. It's all part of your campaign. You delusional detective. What campaign? Ah, arrête un peu, s'il te plaît. On le sait, mec, on le sait. C'est lequel? Attends, c'est celui-là ou celui-là? Your locker is full of pamphlets. Clemens told us how you were always foisting them on people. Sure. I spread the pamphlets. A guy has to do something. Insta-heat heaters break down every day. Au lieu de le dénoncer, tu fais ça, toi. The same lousy design that they lifted from Hephaestus. Insta-heat bought out Hephaestus? Them, Vulcan, Pyro, and a bunch of other companies. And you still work for them? A guy has to work. Ah, bah oui. Directors of the company. How do you feel about them these days? You work it out. Mm-hmm. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Oh, le mensonge. If you know enough to do your job, bah oui. You know enough to do that repair. You're lying, Ryan. And how do you think you can prove that? Parce qu'on a la déposition du gars, là. Attendez, déposition d'Ivan Rodrigue. Your boss at Insta said that you've all been trained to do it. It's a common repair. Are you calling him a liar? Okay, so I know how it's done. But what would be the point? You just end up with a gas leak and then a small fire when you turn the pilot back on. And if you didn't reset the pilot and the gas spread, what was the cause of the fire in your own home, Ryan? I won't tell you. Uh-huh. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Bon, après, là-dessus, le problème, c'est qu'on n'a pas trop de preuves qu'il connaît déjà, parce qu'on voit à sa gueule quand même qu'il mytho un peu. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Farley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. Uh-huh. You have a history of violence. I have no such thing. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. En vrai, moi aussi, j'aurais pété un câble. What did you do? Which company? Hephaestus Water. Ah, comme de par hasard. Et en plus, il bosse avec eux. Ouais, on quitte l'interrogateur, on va voir les autres, on va voir les autres. So I can go? Yeah. Sure. As soon as your red friends storm the building and carry out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. Ah, faut pas abuser non plus. Allez. On va aller voir un autre. Hop. Alors. I think Ryan is our man. But procedure says we eliminate all of the suspects. Interview. Let's speak to Ok, ici. Allez, Varley. On s'est parlé. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this, and he'll rat you out. Fuck Ryan.
That pinko bastard. Oh, putain. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Méchant, toi. Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Ah, mais t'as pas inspecté un Why are you truc, là? lying to me, Barley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with wrecks like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can Bah, you prove that I was? Bah oui, on tape dessus. Attends, le chauffeur révisé par Varley. Your name Oui. is on the inside door of their water heater. T'es con ou t'es con? Okay. You got me there. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think he played him, though. Because he still wouldn't sell. Ah merde. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Arrête, Mathieu Ryan, il nous l'a dit. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your mec. time. On a la déposition là de Ryan. Voilà. Ryan says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. He'll testify in court. Putain, c'est bon quoi, au bout d'un moment. Hein. Suburban, they got real time pressure on getting some of the big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So yeah, I took their money. But so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. Bon. What would reversing the diaphragm of an Insta-Heat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. Ah, Out ouais. of your mind? Et le serpentin qu'on a trouvé dans ton casier. Barley. I think Suburban toi, wants non? homeowners who don't want to sell out of the way. I think you're out of your mind. Where is the evidence that I have done anything to contribute to this fire? Ah, bah, attends, mais je te dis moi, le serpentin, mon gars. C'est quoi le serpentin moustique? C'est à toi, non? Attends. Non, c'est bon. Oui, Varley. Ah. Arsonists use cigarettes and mosquito coils as time delay fuses. We found an open box of mosquito coils in your locker. Whoa, hang on. Those things, they belong to Ryan, all right? He asked me to hold them because his locker's full of stupid pamphlets. I thought he used them for camping. We're done for now. Donc qu'est-ce qu'il dit? So what happens? Ta gueule. Tu te fermes You're ta either gueule. going back to Detroit to face a murder rap, En fait, or tu you're te staying tais. here to answer for these arsons. Je pense à Ryan, moi. Parce que là, il avait la vengeance, hein. La vengeance. La vengeance, ça fait pas mal de choses, hein. What the hell? Ouais, Ryan. C'est lui, c'est sûr que c'est lui. The broad has socks in it, Brazil. C'est sûr que c'est lui. I'm at a loss. Non, t'es Let's pas lay a fan, charge at one of these guys and put this to bed. Allez. Matthew Ryan, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer, and Ah ouais, la Jessica vengeance. Sawyer. You're putting an innocent man away here. You hear me? I didn't set any fires. I didn't kill that Il avait un casier judiciaire, il avait déjà effectué ça. Non, c'est trop. Ah. Phelps, what you did to your wife and kids was un-American. My wife threw me out. Did I ask for your opinion? You're here to listen to mine. What I was going to say, before I was interrupted, was you did a good job on the Stephen Sawyer case. Okay. We don't often get results in arson, so well done. What about me? Do I get a little stamp on my hand or a lollipop or something? What you get is another case. A bad one, unfortunately. Ah. Bien coriace en plus. Tiens donc, tiens donc. Bon, on a combien là? Ah bon? Ah ouais, 5000 $. Pourquoi 3 étoiles?
À cause des... Ah ouais, putain. Bon. C'est vrai que j'ai fait un peu de dégâts. C'est vrai. Non mais c'est vrai que j'ai fait un peu de dégâts. Alors. Qu'est-ce qui va se passer ici? Putain mais... You're 2 blocks behind first and second. We have more buildings to clear. You know our orders, There's Sergeant. barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The captain doesn't want anyone falling behind. Tell the captain we will join him when the job is done. Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. That Jap lover's a fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Star-crossed son of a bitch. No one wants to serve under him. He's bad fucking luck. Can it? We've a job to do here. If I can live with it, you can too. Petite tension à l'armée entre les deux encore, hein. Kelso et Phelps. Au champ d'Élysion. Oh. Encore un incendie criminel. House fire. Bad one. At least 4 Vicks. Get out there and find out what you can. The address is 650 North Hobart. Ah, ok, go. Bon, on va juste changer le costume, parce que j'aime bien changer de costume entre... Ah, l'outsider. L'outsider, il est pas mal. Allez, go, on y va. Mon petit bonhomme en mousse. Allez, go. On y va. Allez, faut y aller par contre, hein. Allez. Oh, tu montes. Allez, go. You hear about Rancho Escondido? Are we having a conversation, Biggs? C'est clair. Okay, fuck it. Forget it. I'm teasing you, Hirsch. Tell me about it. The new housing development is a couple of weeks from completion. Burned to the ground last night. Oh. GIs are ready to move in this weekend. Developers have some very angry customers. In the unit vicinity, a citizen reports a 459 there now at 38 North Catalina. In the unit in the vicinity, a citizen reports a 459 there now at 38 North Catalina. Juste là, c'est parfait. Oh, for God's sake. 11 King Roger, a 459 there now at 38 North Catalina Street, code 2. Alors, privé des propriétés. Oh putain. Cops! Shit! Ah bah oui. LAPD! Non. Il va prendre la bagnole. Oh le vieux. Comment il a mis du temps à faire. Allez go. Tu lui tires dessus par contre collègue, hein. Je vais pas tout seul là parce que... Non. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. Oui bah pardon mais bon. Je fais ce que je fais, ce que j'ai, hein. Allez vite. Allez collègue. Sors-toi la tête de la voiture et tire-le dessus frère. Allez go. It's no good. We need to get closer. Ah putain. Allez voilà. Smash the son of a bitch's rear wheels. Eh oui mais bon. Regarde. Eh mais les buissons ils sont balèzes hein, sur ce jeu quand même. Hein. Allez. Yep là. Tire-lui dessus, allez. I'll go for the tires.
That ought to slow the son of a bitch down. Ah, la vache. Putain, sa voiture, c'est une vieille cacahuète. Close and steer him off the top. Ah, putain. Hop. Allez. Tiens donc. Reste là, Julie. They'll take one look at me Ta and... gueule alors, vas-y, viens. Allez, bon, la course-poursuite était pas top. Vraiment une course-poursuite un peu brouillonne, un peu too much, quoi. Dommage. On fera mieux la prochaine fois, comme on fait. Allez, go. Allez, il nous en reste 8. Hein. Va-t-on réussir à faire les 20? Tu montes? Ok. Je pourrais pas monter de l'autre côté, du coup tu me... Hop là, petit dérapage. Hop là. Alors, on dit quoi de ça? On dit rien, hein. Allez, on est parti. Bon, du coup, collègue, t'as fini ta conversation ou pas, du coup, là? C'est bon. On aime bien quand tu parles. Je sais pas, je suis pas très fan quand ils parlent. Les mecs parlent trop, je trouve. C'est vrai que dans certains jeux, je trouve que les persos, ils parlent trop. Par exemple, dans Assassin's Creed, t'as tout le temps des informations. Ça parle. Oh là là, c'est... Donc, incendie de maison. Il y a eu des morts ou pas? Il me semble que oui. Belle maison, gamin. Allez, on va voir le coroner. You guys better see this. I hope you have strong stomachs. Vas-y, hein. Non. Allez. Oh là. Do you have a name? Ah, c'est horrible. Mike, we recovered a picture of the family. Aïe. Ah, j'ai pas l'odeur, mais je dois... Anything else? Be honest, I just got here. Oh là là. Best you talk to Lynn, she's the expert. On dirait des corps de Pompéi, vous Doesn't savez. make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? Ah, la combustion instantanée. Ooh. I Déplacé. think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of the bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. Ah, ça a fondu, quoi. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved them into this room after. Ah, il y a un malade en fait qui les a amenés là dans la pièce pour les voir brûler, quoi. Ah là là. What are they doing? The prayer effect is from the fire. The muscles and tendons contract. Hop. Alors, mais je suis en train de faire un clip. Ah. Putain, c'est... Ok, maintenant. Ok. Hop. Alors, voyons. You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them bigs? No, I have not. Show some respect. Okay. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? We got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fires? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He's trying to redeem himself. He probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative Ah, explanation? sérieux? Sure, it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls?
Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Evidence? Albert, putain, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same MO. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You gotta find out what's even big. Oh, le pauvre. Après, le flic, je le comprends. C'est dur d'encaisser de voir un cadavre comme ça. So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? Ah I was with the bah... 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire, screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? Ouais, bah, j'ai compris. You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. Oui. We should take a look around. Work the neighbors, see what they know. C'est pour ça qu'en fait, il a un doute en fait. Ah, il y a un journal là-bas, je crois. I haven't done this for years. Ouais. Écoute, il va falloir que tu le fasses. Hein. Tu t'y mettes un peu quand même. Ah, attendez. On va faire le tour de la maison un peu. Pardon. Il y en a qui allaient voir apparemment. Voyons. Ça fait un moment qu'on n'a pas trouvé de journaux là. C'est un peu relou. Ah tiens, attends. Le chauffe-eau. Attends. Donc. Ah ouais, Varley. C'est bien lui, c'est bien Varley effectivement qui a fait le truc. Looks like the same model. C'est drôle quand même. Hein. Alors attends, normalement... C'est un journal ça, non? Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors... Au signe développement, les vétérans fulminent de voir la maison rasée. Ah, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. How did you get my number, Ira? At first I didn't understand you. But now I do. I'd like you to come back to the clinic. I'm helping other people now, Doctor. I think you are confused. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, Doctor. I'm helping people Ah, get donc together. l'incendiaire connaît le docteur. Le docteur qu'on a vu il y a 2 jours. En train d'aider un des anciens collègues de l'armée de Cole. I think the fire should end now. They have served their purpose. Oh, the fires are only beginning, Doctor. After the fires, everything will be beautiful and clean. Oh, putain. Everything will be erased. The world will be fresh and new. I can see my purpose now, Doctor. And you helped me to find it. Voilà. Ouais, brûlez tout, brûlez tout. Donc, allez, on va aller voir le voisin ou la voisine d'ailleurs. Hop. Ah, c'est un voisin. Attends. I swear this town is going straight to hell. Je vais inspecter un peu, voir ce qu'il y a autour. Pour voir, ok. Ok. Someone was keeping watch. Calderon. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Il y a des traces de pas. Encore une fois, hein, je vous l'avais dit que je connaissais un peu le jeu, donc il me semble bien qu'il y avait à un moment donné un mec qui regardait les incendies, un pyromane quoi. Hein. Ah, ok, donc allez, on va aller voir lui. LAPD, can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman.
Hi. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. C'est ma gueule, là. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Ouais, d'accord. Tu t'es justifié un peu trop Sure, tard. Mr. Foreman. There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall. Skinny, though. Et pourtant, il regardait pas Orange dehors. lumber jacket, beat-up hat, and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Arrête un peu de te foutre de ma gueule, là. His whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Après, la valeur de sa maison était was peut-être ruining pas it for définie, all quand of même. us. Hein. You said the Morellis had won a weekend away to Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. But then I find out they was still in there. Who was running the competition? What? I don't know. Oh, il a l'air honnête. You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. Ah, donc ils savaient tous plus ou moins... Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? A couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Intéressant. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. For what? Pardon. La fatigue, tout ça appelé 2800, l'élan de Monroe, Elysian Fields développé. For Elysian Fields Developments. J'ai l'impression qu'il a une batte de baseball dans, le dans la main. Ah, ok. Allez, go. Oh, I see you already have one. Ah, c'est le même. Ah, baptisant une Californie nouvelle. Ok. Gagner un trip de côte Catalina. 1800, les Landes, Elysian Fields. Ok. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Ok. Bon, on lit. Bon, voilà. Bon. Ah, on va téléphoner. On va téléphoner. Soit, allons-y. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais essayer de faire un maximum d'enquêtes. Hein. Oui, ma fille. I need an address for a property developer. Elysian Fields En Development. plus, effectivement, continuer le nouveau jeu, faire le nouveau jeu. Celui-ci, vous allez l'apprécier énormément, parce que je sais qu'il y en a qui l'attendent. Messages, please. Et on va se faire un petit kiff. Hein. Contact Captain McKelty immediately. Ah. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? Leads on the Morelli farm. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe. He's a personal friend of the mayor and the chief.
Ouais, c'est clair, là tu vas emmerder quelqu'un. Ouais. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you Ah, c'est understand? clair que là, Yes, sir. faut pas trop qu'il fasse le con là. I have a report on my desk today. Faut pas trop qu'il fasse le con le pauvre. Kelty has warned us off over Elysium. Ouais. Makes sense. Alors attends. We should check out Rancho Escondido. Ah. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilton. Ok. Let's go. Bon, je vais suivre la direction du gars. De mon collègue Rancho Escondido. Allez, vas-y, on y va. Collègue. Ouais. Voilà. Oh putain, pardon. La menace à peine voilée de notre chef, quand même. Allez, go. Ah, bah, tu vas pas reculer un peu. Bon. Va-t-on attendre d'ailleurs les 35 atteindre les 35 délits. Ça c'est peut-être, je sais pas encore. Putain. Attends d'ailleurs, est-ce qu'il y en a d'affichés en ce moment? Non. Parce que des fois ils sont affichés, alors des fois. Voir, hop là. Allez, on va aller à Rancho Escondido. Hop. On est parti. Pardon. Oui, ma fille. Hop là. Ouais, j'avais envie de foncer dedans. Oui, j'avais envie de foncer dedans. Tout à fait. Je vois pas où est le problème. Hop là. En fait, il y a un haut fait. Ouais. Qui amène. Hop là. Oh putain. Petit passage éclair quoi. C'est vraiment un raccourci. There are times when you really miss a nightstick. Ah. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. Oh putain. Ah, une baston. I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, sir. dickhead. Now step back, or I'll lock you up for Smart a fray. mouth son of a bitch. Oh putain. Come on, then. Allez, oh. You've had a bad break. This isn't the answer. Allez, vas-y. Vas-y. Paf, petit coup de tête. Allez. Bref-toi. Ah, tu reviens? Ici. Allez. Oula. Hop. Allez. Paf, coup de tête. Allez. Ouf. Allez, hop là. Putain, Rocky Balboa. Phelps, c'est vraiment Rocky. Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Okay then. Let's see if there's anything Allez, go. to look at. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, putain, comme la brique, elle s'est enlevée. Mortar is like dust. Is that normal in a fire? Bah, I'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. Putain, ouais. This thing looks like it was built on the cheap. Oh la vache. Ah, donc même si c'est pas un incendie qui détruit le If we're truc. paying a visit to Elysium and ruining my career, let's bite the bullet and get on with it. Bah vas-y hein. Je suis chaud. Chaud patate pour y aller. C'est ce set d'Elysium. Allez. On y va. Inspecteur. On y va. On va aller voir Elysium. Oh, ce petit raccourci était sympa hein. Petit raccourci bien sympa. Allez, go. On va essayer de faire les 2-3 enquêtes, parce que là on est quand même à 2 heures de live. Et en fait, ouais, je vais voir ça. Je pense que je vais faire un autre live. Merde. Je vais faire un autre live. Je pense que je vais faire une autre enquête. Hein, et après, on se restera là.
Bon, est-ce qu'on triche un peu? Allez, vas-y, on triche. Oh, what are you doing? Bah ouais, je suis déçu là. Ah, je m'attendais à voler, moi. Et là, je me fais arrêter d'un coup. C'est sympa, quoi. C'est sympa. Bon. Attends. Hop, on est là. On est parti. Aïe. Un petit délit là ou pas là? Non? Un petit délit. Un petit délit. Donc là, c'est vraiment le quartier qui se fait rénover pour les GI, donc les militaires. Après la Seconde Guerre mondiale. Hop. Ok, on y est. On y est. Allez. Donc à mon avis, notre carrière, elle va se faire un peu avoir et un peu estimé. Ok, go. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are 2 police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. Allez, go. And that's our cue. Thanks, ma'am. Yes, merci, madame. May I help you, gentlemen? Ah putain, tu me bloques. I wonder how many. On va avoir juste. I'd like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. Oh, so he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Casino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Ah. Come into my office. Encore un célèbre acteur hein, qui a prêté sa voix et son visage. You like a cigar? Drink, non, boys. Non. Sure, I'll have a scotch. Attends. Biggs. Waouh, la future maison, hein. Impressionnant, hein. Impressionnant. We're investigating a series of domestic fires, Mr. Monroe. It's terrible, boys. How can I help? Voyons voir ça. Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. Ouais. We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Bah, un peu, ouais. Every time we find a family barbecue. Comme de par hasard, t'es impliqué dedans. Is that good advertising? C'est un léger truc quand même, non? What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. Ouais. Level with me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. Les tracts. You can believe whatever you like, son. Ah si, on a les tracts. You're missing the vital ingredient called proof. Bah, mec, les tracts d'Elysian Field, c'est quoi ça d'après toi? Hein? Your face is all over the flyer, c'est ça. Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the Suburban Redevelopment Fund? Bah, ça, je m'en fous. Do you want to accuse them of murder as well? Non, y'a que toi. Y'a que toi. You've made offers to buy houses in areas where fires have been recorded.
Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? J'ai pas de preuves, mais c'est un peu ça, ouais. Family like the Morellis refuses to sell. We work around them. Business finds a way. That's the American way. Ah, le problème, c'est qu'en fait, on peut pas lui indiquer qu'il ment, parce qu'en fait, tout simplement que, on n'a pas de preuves. Donc, on va mettre un doute. Come on, Mr. Monroe. You expect me to believe that Ah ouais, you c'est build clair. new C'est pas development comme en Chine. En Chine, le mec qui refuse, vous installez partout des maisons, et en fait, vous lui mettez tellement l'impression qu'il va vendre pour une bouchée de pain. Et aux États-Unis, ça marche comme ça aussi. Hein. En France, c'est un peu différent. On je ne saurais plus le nom, on les expulse un peu, voire même beaucoup d'ailleurs. Et notamment pour l'aéroport du SAD, des aéroports à Nantes, notamment. One of our latest housing developments. It was due to open on the weekend, or was before the unfortunate conflagration. It met with building code regulations. Absolutely. Only the best for our returning heroes. Vu la brique, mon pote, tu mens. Parce que la brique, There's something out of kilter about that development. Son, I've had enough of you and your fidgety friend. There's no way in hell you can prove that my material... si, mon gars, on a regardé la brique. La brique, mec. Ciment de qualité inférieure. La brique. I'm no expert, but I think we'll find that the bricks being used on those houses are undersized and the mortar is faulty. And there's no wall ties connecting the masonry to the frame. Every building is built to a budget, boys. Those buildings were inspected and fully insured by California Fire and Life. Investment of that magnitude demands it. Do you think that they'd vouch for the buildings without examining them? The arsonists, do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for way bills, do you suppose it could be any of them? No. I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. C'est ça, foutais de ma gueule. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? Oh putain le bâtard. Oh, la petite manière s'appelle voler. Glad to be of help, officer. Ouais, c'est ça. What's the story? Any of these names Chapman. Herbert Chapman is on this list. Find the phone. We need to know where we're at with Chapman. Il n'y a pas un téléphone ici, il n'y a pas de téléphone. Putain, ça me connaît quoi. Si, là. The boss is a fine man. He worked that case with the lady that got cut up, like the Dahlia? Operator, give me R&I. Putting you through now. Oui, mets-moi en communication, s'il te plaît. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Detective. Ah, super. I'm sorry, Detective. Ouais, non, c'est pas grave. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Nickel chrome. Merci pour ton aide, ma grande. Ok. Ah, du coup, on va bailler, forcément. On va pas se mentir que... on a été viré à cause d'elle. Bon. Ah, ben tiens donc. Ah, l'enfoiros. Regardez-moi ça, cette espèce de grosse merde là. Qui nous a balancé Roy. Buy me a drink, Cole? No. Not even for old time's sake? Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. We'll get around to it. Ah, l'enfoiré. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel Save about... the threats for someone to Ouais, je pourrais pas être dans un... You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Oh, le bâtard. Lui, c'est Stay vraiment away from l'enfoiré, Elysian Fields. Ah, voilà. I should have known that you were playing c'est errand ça. boy. You and your doofus partner. Oh, You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you.
C'est qui vous? Stay away. Non, non, You non, have no non, idea non. the type of Non, people non, that non. are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that C'est sent you exactement. here. La mafia, le maire, la Your police qui est derrière investigation tout is ça. finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Quel bâtard, non mais sans déconner quoi. Mais non, moi je veux continuer l'enquête moi. Ah le salaud quoi. You get the message about Monroe? Yeah, Earl delivered it. You? McKelty. He started making noises about my pension. Sorry about that, Herschel. I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. Monroe's an asswipe. And so was Earl. And so was McKelty when it's all said and done. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On y va pas? On fait quoi? Dis-moi tout, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on tape dans. KGPL calling car 11K, 11K. Ouais. 11K, go ahead. Il a toujours le numéro 11 d'ailleurs. The last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. Allez. You fought at Sugarloaf, didn't you? I did. But I don't like to talk about it. You come across a guy called Jack Kelso out that way? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him. Has Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf? Or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back from conflict. You gotta respect that. Il connaît Kelso lui. Ah oui, parce que là il est sur. C'est vrai qu'il est détective. Il est détective. C'est vrai que là-dessus. Allez, go, on est parti. Je vous ai dit, les incendies ça s'accélère. Hein. Allez, attention, attention, paroxysme. Parce que, encore une fois, c'est les dernières enquêtes. No! Ah, il est... Si. Alors... Hop, pardon. Oh, putain. Hop là, pardon. Oh, putain. On va passer, les gars. Je pourrais mettre la sirène. Oh, vas-y, je mets la sirène. Vas-y, on met la sirène. Laissez passer. Laissez passer. Ouais, laissez passer. C'est loin là, non? Ou c'est moins là? Ouais, laissez passer. Ah, il faut tourner à bomber, hein. Il va falloir tourner ici. Ici, allez, casse-le. Allez. Et oui, en tout cas les amis, voilà, je vous le répète, hein, mais sur ce live, vous allez trouver tout type de contenu, notamment du multi-gaming. Alors de temps en temps, on va tomber sur du World of Warcraft, d'autres fois sur des jeux comme LANoire, des anciens jeux. Moi, je suis très friand des jeux rétro. On va pouvoir tomber effectivement sur ça. Et aussi bientôt de la course à pied, ça va revenir parce que j'ai un gros projet en cours. Et je vais vous en parler très prochainement. Et voilà. Hop. Non, c'est là. Hop, putain. Attends. Il y a un mec qui a couru là, non? Chapman. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah. He's out somewhere. There's some Let's kind of take a look problem. at the car. Attends. Ok. Let's see what he's hauling around. Déjà. Et Motive, voilà. opportunity, and hard evidence. Ça. Ensuite. Ça. Il y a des balles. Oh putain. Ah, faire gaffe quand même. Hein. 50 balles Bennington pour 45 automatiques. Putain de Dieu. D'accord. Bon, on va faire gaffe quand même aussi là. Ah, percussion centrale sans fumée. Putain.
should revise the APB. Ouais. He's clearly armed. Ok, et ensuite... Non. Hop, ça c'est quoi? Bah ça c'est les tracts. Bâtissons une Californie nouvelle. Bon, bah on a tous les éléments pour. Hein. On va pouvoir l'arrêter, puis disculper les autres. Definitely gives him opportunity. Ouais. Allez, go. Ah. Hold it, Cole. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundromat. Shit! He's seen us. Cops! Again! Oh putain! Son of a bitch, he must have caught the trolley. We gotta move fast, Cole. Tu fais comment pour arrêter un tramway? I'll call this in. Get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. Oh putain. Comment tu fais? Oh la vache. 11K requesting assistance. Allez, in pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar. Currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. Roger, 11K. All units, officers need assistance on Melrose Avenue. The suspect aboard the 1110 University streetcar headed eastbound. Approach with caution. Suspect is in control of the streetcar and driving dangerously. Units to handle code 3 identified. Quoi? Stay on his ass, Cole. Don't lose that. Putain de Dieu, quoi. Oh là 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 là. Oh la vache. Oh l'enfer. Allez. Allez. See if he can damage one of the wheels. Might act like a brake and slow the thing down. Attends, vas-y. Tiens-lui dessus. Vas-y. Je fonce. Quoi, je fais quoi là? Hold him tight, Cole. As soon as he ditches the tram, we'll be there to grab him. Allez, vas-y. Tire encore. Tire-lui dessus, allez. Arrête-le. Look, Cole, the side plate's gone. Get me closer. I think I got a shot here. Vas-y. End of the line, you little prick. Mais non. Come on, Cole. Allez, attends. Là, j'ai bouqué. Attends. Putain, tout dégainé quand même. Looks like we have our man, Cole. Well done. I'm not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? The fires benefit Elysian in some way. Ouais. I see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. Hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big Il y a pas tort non plus, 45. mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. En fait, il faut un autre œil dessus. Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Ouais, je sais. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? We'll be calling Richard Nixon a crook next. Ah, carrément. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre cette histoire. What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. Ah. California Fire and Life. You worked for Elysian? The roofs that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He's a friend of yours? Non, pas vraiment, non. Hates my guts. Elsa, you could take this money
and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Years too late. Quatre étoiles. Bon, après, c'est en fonction des dégâts aussi que je mets sur, sur les enquêtes, quoi. Là, c'est là-dessus. Allez. Donc là, on va voir effectivement quel saut. Détective, quel saut. Oh. Elsa. That's what the sign on the door says, miss. Ok. Elsa Lichtman. Ok, l'adresse Hollywood, le 23 septembre 1947. Ok. 20 000 $, hein, c'est énorme. Bureau des sinistres, assurance California, faille. Ok. There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. I don't accept the What do you settlement. mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. Ok. There's got to be more in these files. Normandie, avenue Subvision, ok. Tac, tac. Ok. Ah bon. Hop. Donc, bref, dans le cadre de son contrat de travail pour les chantiers d'Elysian Fields, l'autopsie ultérieurement pratiquée a révélé que le crâne de Monsieur Bushwalter fut enfoncé probablement... attends, merde. Probablement... Ok, les différents examens menés sur la panne fêtière et les fermettes ont montré que les défauts dans le bois... Ouais. Les défauts dans le bois étaient indétectables avant leur installation. Ok. En conséquence, au but de cet expert que la mort de Louis Jan Bushwalter est imputable à un authentique et impossible action du travail et qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'entreprise, je suppose. Ah, Elysian Field Développement. Les primes, Timothée, Lee, expert, Sounds like your friend took a hell of a fall. Sorry for your loss. Ouais. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. On a toujours le petit carnet. What basis do you have for your claim of foul play? Lou Buckwalter was a craftsman. I don't believe he would have made a roof that would collapse. Après, comme on connaît l'histoire un peu, on sait que c'est faux, mais...
You want me to reopen this case based on your woman's intuition? That isn't going to happen. Take the money. I've already told you I do not want the money. There's something wrong with that house. You and Buckwalter weren't married? No. Then how did you become his beneficiary? We were family friends. You expect me to reopen this case because you come in here walking that walk? Well, I'm not buying it. I think you should tell me what the hell is going on. You really want to know? Yes. We were interned together on Ellis Island. Resident alien Germans whose parents had been killed by Nazis. Do you see the irony in that, Mr. Kelso? We spent 4 years there. So the roof collapsed, accidents happen. What exactly are you trying to achieve here, Miss Lichtman? Exactly what I said. I want that building thoroughly investigated. Bon, là-dessus, après, je pense qu'elle a pas tort. I'm intrigued, Miss Lichtman. I really am. But you're going to have to give me something if you want me to get involved in this. There is a conspiracy surrounding Elysian Fields and the new houses they are building. I believe your insurance company is involved. That's pretty heady stuff, Miss Lichtman. Flimsy, but heady. I've told you what I know, Mr. Kelso. What are you going to do about it? All right, Miss Lichtman. One final question. Yes. What's your address? Is that usual? Is there anything usual about this case, Miss Lichtman? The address is on the letter, Mr. Kelso. The address. Not the phone number. Elle est quand même intrépide, hein, cette femme. Hein. Elle est maquée avec Phelps, mais elle est intéressée par Kelso. Bon, après, pas parce qu'elle lui donne son numéro de téléphone que forcément, voilà quoi. Ouais, oh, hop, 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 calme-toi, calme-toi. Mr. Benson would like to see you in his office, Jack. Upstairs. Ouais. Come on. Eh ben, on y va. Oh, pardon. J'ai fait tomber. I'm going to be in the Cambo this Friday? Allez. Monte, 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 monte sur la pointe des pieds. Et tu tapes sur la façon d'aimer. Bon, c'est où ça va? Allez, vas-y. Je cours, parce que t'es gentil, mais j'ai pas que ça à faire non plus, hein. Allez. T'es. Le mec qui joue au golf. Mr. Benson, you wanted to see me? Ah, yes, Jack. I'm just trying out a new putter. I noticed Elsa Lichtman in the lobby. It's the weirdest thing, Mr. Benson. Call me Curtis, Jack. This is California. Like I said, Curtis, this is a very strange case. How so, Jack? That lady, Elsa Lichtman, is refusing a 20 grand payout. Elsa Lichtman is hardly a lady, Jack. She's a jazz musician. Plays at the Blue Room in Hollywood. She has a fine pair of lungs, now that I think She's of the it. beneficiary of this guy, Lou Buckwalter. He was killed in an industrial accident working for Elysian Fields Developments. You know Elysian? I'm familiar with Leland Monroe. We move in similar circles. Well, Miss Lichtman is making some pretty serious accusations. She says the case stinks and that She's a something very happened. highly strung girl, Jack. Strung out might be a better way to put it. Ça y est. It's a pretty generous payment, Curtis. I think I should look into it. Is there anything wrong with the paperwork, Kelso? No, there isn't, Mr. Benson. I didn't think so. Pay the case out and get her off our backs. I can't make her take the money, Deal sir. with it, Jack. Do your fucking job. Do I have to do everything? No, sir, you don't. Wow, comment Fine, il Jack. s'excite. Fine. You know I have the greatest confidence in you. Thanks, Mr. Benson. Bon, j'espère qu'avec lui on n'aura pas les délits, parce qu'apparemment on va jouer avec lui. Bon, ça apparemment, je connais l'affaire, hein. Bon, voilà. Allez, go. Your car, Mr. Kelso. Merci, mon gars. Thanks, kid. Ah bon? Une Chevrolet. On peut directement se TP. Allez. Allez, puisqu'on n'a pas les délits, donc on n'est pas obligé effectivement de faire le
Le bout de chemin. Il n'y a personne apparemment. On y était déjà allé la dernière fois avec justement avec les gars de la brigade des incendies et notre petite alors. Ok. Oh, pardon. Nom du client, chantier 4105 Council Tirit. Ok. That's not how my pop taught me to mix it. Someone is cutting corners. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'on a là? Ordre de démolition. Servir urbanisme, sécurité de la ville de Los Angeles. Ordre de démolition. Conformément à la section. Ok. Bulldozing and starting again. Ok. Ah. Oh, carrément de Monsieur LANoire. Délai. Le retard n'est pas toléré, c'est ça? Ah, ne vaut pas de nouveau délai, peut-être? Aucun retard ne sera toléré. Ok. Leland Monroe, the man with the grin. Hein, visiblement. Looks like he doesn't like to be disappointed. Ok. Hey! You just can't be walking around down here. I'm Jack Kelso, from California Fire and Life. I don't care if you're from the Vatican. Buzz off. I'm investigating the accidental death of a Lou Buckwalter, and... You deaf? Do I have to beat on you? Bon, tu peux t'énerver. Looks like you do. Oh. Aïe. You're a real asshole. You know that? Vas-y. I came to see the house where Lou Buckwalter died. You were just about to offer to show me the way. It's out the gate and 3 houses down on the left. Don't know what you're looking for, smart guy. There's nothing there. Then I'll poke around in the rubble. Fine. As long as you're out of my sight. Super, merci. Alors, on va prendre la voiture, donc c'est à gauche. Ah non, c'est là-bas. Ok. Hop. Voyons. The place falls down and then they bulldoze it. What gives here? Attends, mais comment ça se fait que... Attends, hop. Attends. C'est bizarre ce truc-là. Bon. What the hell? Let me guess. Hiding from the wife? Let's try to piece this together. That's not right. Non. Lousy piece of shit. Keystone Films. Ah, ok. Who gets their lumber from a film studio? Ça fait en plus c'est du bois de merde en plus de ce... Oh putain, il arrive à la charge. Ah putain, je m'en souviens en plus de ce moment, c'est relou. Allez, vas-y. Son of a bitch. Allez, vas-y. Hop. Oh shit. Allez, vas-y. Hop.
Est-ce que je vais l'avoir du premier coup? Je ne sais pas. Hop. On Jack. Hop. Hop. Yep. Allez. Allez. Sorry, pal. Just when I thought we were starting to get on. Je crois qu'il fallait pas le tuer ici. Ah, si. Well, you don't see that every day. Ok, obtenez l'adresse du studio Keystone Films. Et comme il est un détective, il a le droit d'avoir ce genre d'informations dans la police. Ok, intéressant. Et je vais buter un mec et tout le monde s'en fout. C'est sympa, hein? Jack Kelso, California Fire and Life investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Ah, ok, donc on y va. L'homme, dame. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de dialogue, en tout cas d'enquête, hein, avec Kelso. Allez. Je pense pas véritablement. Voilà. Donc on va y aller directement. Hi, Mac. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since 41. Never quite made the transition to talking. Je comprends pas, surtout The Suburban pourquoi il est là, Redevelopment lui. Fund are pulling the place down. Si c'est Know fermé, anything alors. about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. Ah. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Ok. On va sauter par-dessus alors. Hop. Tac, nickel. Donc. Faut aller où là maintenant? Screening room. Ok. Ça s'accélère. Non. Getting off a train at Union Station once a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GR. Bizarre, avec que des pontes de la... Ok, donc là il y a le médecin. Je reconnais le nom de Monroe. Ça va être la police. Ah, Curtis Benson des assurances. Ah, Times. Carrément le procureur général est ok. I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Here, here.
And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public housing. God damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now, that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Poor Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. It takes a long time to raise $3 billion. $3 I need to find a game well or a telephone. Ah la vache. Ah ok, donc ouais, il va appeler Curtis, mais il est con quoi. Quelle chose, tu vas pas le débit, tu vas pas appeler ton boss. Operator, think you could put me through to police dispatch? Thanks. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Lou Buckwalter. Ouais. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thanks, ma'am. Ok, alors est-ce qu'ils vont se rencontrer avec Phelps? Ça, c'est une bonne question, ça. Ah bah oui. And don't suppose I'll make a plea, 'cause baby, you know I'm guilty. Huh. Ok. Ah oui, donc ils vont tous se retrouver en famille. Ok. Je m'en souvenais plus trop de ce moment-là. Il va faire son jaloux. What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something. C'est lui qui l'a impliqué, donc pourquoi il s'énerve? Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help, and he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you,
Let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Ok, enquêter sur le chantier numéro 2. Ah, donc il y avait encore des trucs au studio du coup. Attends. Vas-y, on y retourne. On y retourne, on y retourne. J'aime bien tout avoir en fait, tous les indices. Qu'est-ce qu'on va aller voir là-bas? Ah, pas du tout ça. Ah merde, pas du tout ça. Ok. Donc. Après, il y avait peut-être d'autres vidéos, je pense. Sûrement, hein. Sûrement. Attends, voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, on s'en fout, je pense. C'est vraiment dans ce bâtiment, je pense qu'il y a un truc. Ah, voilà. Ok. Ok, la fameuse boîte de film. Ça, c'est quoi, les gros... Ah, attends, attends. Hop. Non, s'il met rien en avant, c'est que c'est rien. Ok. Non. Alors, voyons. Il n'y a pas une pièce à côté, là? Non. Attends, voyons. Ok. Non. Ah, mais attends. Il faut l'ouvrir. Ah. The reel should be nearby. Eh oui. Elle doit être par là, la bobine. Non, pas ça. Attends, voyons, est-ce qu'elle est pas directement là, non? Ah, attends. Non. Ben, je sais pas trop là. La bobine avait l'air... Ok. Hop, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Allez, c'est pas grave. On se barre. On va rejoindre du coup le deuxième chantier. Hop, non. Non, hop.
Hop. Allez. Tiens, il y a de la lumière là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? You lose something, Mac? I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Oh putain. Let's put a few guys in that. Time for you to lose some teeth. I'm about to break your goddamn jaw. All right, let's dance. Don't worry, I'll lay you out quick. Allez. I'm about to break your goddamn jaw. Ouh, ça attrape sévère là. Putain, il s'est tabassé quand même. Ouf. You're a worn, tough guy. You should learn to take a hint. Get him downstairs and into the trunk. Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. What do you want done with him, Mr. Monroe? Ah, c'est les hommes de main de Monsieur Monroe. I know a good place. We'll pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next. Ok. Elsa. Oh putain. Allez, vite, on se barre. On va essayer de s'éloigner le plus possible. Et surtout... Putain, hein, wow. Monroe owns the city. Owns the cops. Ah putain, j'aurais peut-être dû flanquer en fait. Ouais, il tire dessus carrément. Hop, attends, vas-y, j'allais dans la ruelle là. Attends, hop.
va essayer de se flanquer un peu. Il tire sur quoi là? Est-ce qu'on va récupérer une bagnole plus loin? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qu'on est censé faire. Je vais prendre une bagnole, je vais me barrer. C'est plus simple. Nous trouvons une bagnole. Là. Mais il tire sur quoi? Hop là. Ouais, oh. Pas besoin de menacer, hein. Oh putain. Hop. Ah bon. On va passer par là. Yep. Merde, ils sont toujours ces cons. Attends. Got a job to do. Control the car. Allez. Dégage de là, bouffon. Mais ça va finir de tirer, hein. Ouais, ça va ma fille. Ah merde, il arrive. Oui. J'ai bientôt fini le live. J'ai bientôt fini le live. Hein? Comment il m'a vu, lui? Comment il m'a repéré, ce con? Attends. Hop. Là, on va aller tout droit. Hop là. Allez à droite. Ok. Is that the last of them? C'est vrai que c'est bizarre quand même qu'ils aient abandonné comme ça aussi facilement, mais bon. Soit, pourquoi pas. Donc là, je crois qu'il nous reste 2 enquêtes encore. On va voir, ça reste à voir, mais je crois qu'il nous reste 2 enquêtes. Hein. Ok. Oh putain. Donc il a payé un peu cher quand même, hein, notre Kelso national. Ah. So you're still carrying that Army 45, Cole? For God's sake, Cole! Call an ambulance! Oui, ma fifi, oui. Allez, petit chat s'est réveillé. Donc ça s'annonce la fin de ce live, les gars. 9 indices. Ah, que 9 indices? Ah, j'ai loupé quoi? Ok. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pu louper? Satchel charges on the cave entrance from above. Covering fire on a weapons team. Look for snipers in the trees. You know the drill. No risks, no heroes, no prisoners. You want some roast on this one, Sarge? No, you guys have done enough. Head back to Wells. We are going to blow every cave we come across. Close them down and move on, people. Damn. I was hoping to get me a samurai sword. Skipper says that Phelps has fallen behind again. He's got his fire teams checking every cave. He's lost another flamethrower. He wants you to get over there and hurry them along. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ho, boom.
Weapons compass. Sir. We have a major cave complex in front of us, Hogaboom. I want flamethrowers and BAR teams to clean it out. Begging your pardon, sir. But if it's a big complex, why don't we bring the Shermans in? They could pour it in there. We can't wait for tanks to be brought up. I'm already behind. Then blow the cave. No skin off our nose. Bury them. We are going in there and clearing them out. We are doing it by the numbers, Sergeant. Get your team in place. We're moving out. Mount up! First fire team and flamethrowers! Head in! Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Oh putain! Where's he going? Where's who going? The big cowboy. He's going in. Who gave that order? You did! Après, il est énorme, mais tranquille quoi, il a pas besoin de... Ah. Ah, le petit Kelso se repose. Trop mignon. Salut beau gosse. Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. Elle fait tomber toutes tes têtes, dis-moi. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. Ah ben, il y a de fortes chances, oui. I hope so too, Princess. Princesse. I'd like that. Ouais, mais déjà avec quelqu'un, mon petit gars. Un certain Cole Phelps. Qui c'est lui? You Kelso? Who's asking? Peterson, assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? Do you think I fell down the stairs? Intéressant. Ok, bon bah écoutez les amis, on va se laisser là. Hop, quitter. Tiens d'ailleurs, ouais, effectivement c'est ça. Regardez si effectivement il y avait des petites. Donc là on va jouer avec que Kelso. Je croyais qu'il y avait qu'une, je me rappelais plus, il y avait qu'une enquête je croyais et en fait non. Et, écoutez, tant mieux, hein, on va pas se mentir.